अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब लोग खैर आफियत से हों। और आज आप लोगों के साथ अल्लाह की दी हुई तौफीक से ही फिर हाज़िर हुई हूँ बात करने के लिए। अपने जो कुछ सीख रही हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह ताला इस कोशिश को हम सब के लिए कबूल करे। और आज मैं आप लोगों के साथ सूरह आल इमरान आयत नंबर 133 शेयर करूँगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। आयत नंबर 133 आल इमरान, चौथा पारा, सूरह आल इमरान। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। और जल्दी करो मग़फ़रत की तरफ अपने रब की जन्नत, और जन्नत चौड़ाई उसकी आसमान और ज़मीन तैयार की गई है लिए मुत्तक़ी के। अल्लाह ताला हमें नेकियों की तरफ जल्दी करने के लिए कह रहे हैं कि नेकी की तरफ जल्दी करने और तलब खैर को इस बात पर आमीदा करने का बयान कि वो नेकी को बग़ैर किसी तरद्दुद के पूरी तवज्जो और मेहनत के साथ इख्तियार करें। यहाँ पे अगेन दोबारा मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया बस नेकी की तरफ जल्दी करो, और फरमाया जल्दी करो अपने रब की मग़फ़रत और जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन है, तैयार की गई है परहेज़गारों के लिए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जन्नत की बशारत दी। और किसके लिए बशारत दी है, कौन लोग हैं उनमें शामिल, कौन मग़फ़रत की बात की गई है कि मग़फ़रत की तरफ जल्दी करो, और जन्नत की तैयारी की गई है। जन्नत किसके लिए तैयार की गई है, परहेज़गारों के लिए। तो इसके साथ मैं हदीस शेयर कर रही हूँ। 87/1 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नेक आमाल करने में जल्दी कर लो ऐसे फितनों के आने से पहले जो शब तारीख के मुख्तलिफ़ टुकड़ों की तरह यके बाद दिगरे रूनुमा होंगे। सुबह को आदमी मोमिन होगा और शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर। वो इस तरह के अपने दीन को दुनिया की मामूली सामान के एवज़ बेच देगा। ये मुस्लिम की हदीस है। फ़वाइद, इसमें ख़बर दी गई है कि क़यामत के करीब पे दर पे फ़ितनों का ज़हूर होगा। फ़ितनों की कसरत की वजह से लोगों की नज़रों में दीन और ईमान की कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। दुनिया हासिल करने की दौड़ लगी होगी, हत्ता कि दुनियावी मफाद के लिए अपने दीन व ईमान का सौदा करने में भी कोई तामिल नहीं होगा, बल्कि सुबह शाम उनके रूप बदलेंगे। चुनांचा इन बहरूपियों की आज कसरत से वो सुबह कुछ होते हैं तो शाम को कुछ। इसके दीन और ईमान पर इस्तकामत नसीब नहीं इल्ला माशा अल्लाह। ऐसे हालात में अहले ईमान की इस्तकामत और बिला ताख़ैर आमाल सालेह बजा लाने की तलक़ीन की गई है। 88/2 हज़रत अबू सरवा सिनीन के ज़ेर और ज़बर के साथ उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मदीना में असर की नमाज़ पढ़ी। बस आपने सलाम फेरा और नहायत ही तेज़ी से उठ खड़े हुए, लोगों की गर्दनें फलांगते हुए अपनी बीवियों में से किसी के हुजरे की तरफ तशरीफ़ ले गए। लोग आप
کی اس تیز رفتاری سے گھبرا گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری پر تعجب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس گھر میں سونے یا چاندی کی ڈلی کا کچھ حصہ ہے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ ڈلی مجھے اللہ کی یاد سے روک دے اور کسی اور طرف مشغول کر دے، اس لیے میں نے جلدی جلدی جا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے پیچھے گھر میں صدقہ کی ایک ڈلی چھڑایا تھا تو میں نے اسے رات کو اپنے گھر رکھنا پسند نہیں کیا۔ سونے اور چاندی کے ٹکڑے۔ فوائد: انسان کو اپنے پاس ایسی چیز نہیں رکھنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کی توجہ اللہ سے ہٹ کر اس کی طرف ہو جائے۔ عام حالات میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آنا جانا اگرچہ ناپسندیدہ ہے، لیکن خاص حالات میں جب کہ کوئی ضرورت اس کی داعی ہو تو ایسا کرنا جائز ہے۔ 89/3 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد والے دن ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ بتلائیے اگر میں کافروں کے ہاتھوں مارا جاؤں تو شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ پس اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں پھینک دی، پھر نہایت بے جگری سے لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں صحابہ کرام کے شوق و شہادت کا بدلہ جنت ہونے کا بیان ہے۔ نیز یہ کہ جو صدق دل سے شہادت کا طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور شرف و فضل سے سرفراز فرماتا ہے۔ 90/4 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اس وقت صدقہ کرنا جب کہ تو صحیح تندرست توانا ہو، مال کی حرص دل میں ہو، خرچ کرنے سے تجھے فقر کا اندیشہ اور اپنے پاس جمع رکھنے سے تو تنگری کی امید ہو، اور تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر یہاں تک کہ جب روح گلے تک پہنچ جائے تو کہ فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، جب کہ وہ فلاں وارث کا ہو چکا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: صحیح صدقہ وہی ہے جو انسان صحت کی حالت میں کرے۔ موت کے آثار شروع ہونے کے بعد کے صدقے کی اللہ کے یہاں خاص اہمیت نہیں۔ علاوہ ازیں اس وقت انسان ایک تہائی مال سے زیادہ صدقہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت مال وارثوں کا حق بن جاتا ہے۔ جیسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے حد مقرر فرما دی ہے کہ مرض الموت میں کوئی اپنا مال وقف یا صدقہ کرنا چاہے تو وہ 1/3 مال یعنی 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ انسان کو نیکی کے کاموں میں بالخصوص صدقہ و خیرات میں تاخیر نہیں بلکہ اجرت سے کام لینا چاہیے۔ 91/5 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد والے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پکڑی اور فرمایا، یہ تلوار مجھ سے کون لے گا؟ صحابہ نے اپنے ہاتھ آپ کی طرف دراز کیے، ان میں سے ہر ایک کی زبان پر تھا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اسے اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ یہ سن کر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے اور توقف کیا۔ پس ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا، میں اسے اس کا حق کے ساتھ لوں گا۔ پس انہوں نے تلوار آپ سے لے لی اور اس سے مشرکوں کو کھوپڑیاں پھاڑیں۔ مسلم۔
अल्लाह ताला हम सबको नेकियों में आगे बढ़ने वाला बनाए। और जो वक्त दिया है, ये रमज़ान मुबारक का महीना है, अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें बेहतरीन सदका करने वाले हम सब बने। और सदका करने से बलाएं टलती हैं, मुसीबतें टलती हैं, आने वाली मुसीबत को अल्लाह ताला टाल देते हैं। और जो इंसान अपने लिए करता है वही चीज़ जो है वहाँ जमा होती है अल्लाह ताला के और ख़ालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। तो अल्लाह ताला हमको और आप सबको तौफ़ीक अता करे कि हम लोग सदका करने वाले हों और नेकी करने में सबकत ले जाने वाले हों। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक अता करे। ये हम एक दूसरे के लिए दुआ भी करते रहना चाहिए, क्योंकि दुआ भी एक दूसरे की जो पीछे में दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों में उनका ज़िक्र करता है और दुआ करते हैं फ़रिश्ते उनके लिए। तो अल्लाह इस वक्त को कबूल फ़रमाए मेरे लिए और आपके लिए, और अल्लाह हम सबको सेहत के साथ रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सदका जारिया शेयर करना।